Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun Sahih Muslim. Bab turunnya ketenangan saat membaca Al-Quran. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال Tilka sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Haitsamah dari Abu Ishaq dari Al-Bara, ia berkata, ada seorang laki-laki membaca surat Al-Kahfi, sementara di sampingnya terdapat seekor kuda yang terikat dengan 2 tali ikatan. Tiba-tiba ia dinaungi oleh gumpalan awan. Awan tersebut kemudian berputar-putar dan mendekat, hingga kuda itu pun lari. Ketika pagi, laki-laki itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuturkan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, itulah as-sakinah, ketenangan yang turun bagi pembaca Al-Quran. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دبة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول فذكر نحوه غير أنهما قال أتنكز. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Mutsana dan Ibnu Bashar, sedangkan lafaz dari Ibnu Mutsana keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Ishaq, ia berkata, saya mendengar Al-Bara berkata, seorang laki-laki membaca surat Al-Kahfi, sementara di dalam rumahnya terdapat seekor kuda. Tiba-tiba kuda itu lari. Maka ia pun melihat dan ternyata ada awan yang menaunginya. Maka laki-laki itu pun menuturkan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, itu adalah as-sakinah, ketenangan yang turun saat membaca Al-Quran atau untuk pembaca Al-Quran. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Mutsana, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Daud keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Ishaq, ia berkata, saya mendengar Al-Bara'a berkata, maka ia pun menyebutkan hadits semisalnya. Hanya saja keduanya mengatakan, kuda itu meloncat lari. Hadits riwayat Muslim. وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقارب في اللفظ قل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا يزيد بن الهادي
أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا. قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأي ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأي ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأي ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشية أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. Dan telah menceritakan kepadaku Hasan bin Ali al-Hulwani dan Hajjaj bin Asisyair, kedua lafaznya hampir sama, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Al-Hadi bahwa Abdullah bin Habab, telah menceritakan kepadanya bahwa Abu Said Al-Hudri telah menceritakan kepadanya bahwasanya pada suatu malam Usaid bin Hudlair membaca surat Al-Kahfi di tempat penambatan kudanya. Tiba-tiba kudanya melengkat. Ia membeka lagi. Dan kuda itu pun melengkat lagi. Kemudian ia membaca lagi. Dan kuda itu meloncat kembali. Usaid berkata, saya khawatir kuda itu akan menginjak Yahya. Maka aku pun berdiri ke arahnya. Ternyata, aku melihat, sepertinya ada zullah, sesuatu yang menaungi, di atas kepalaku, di dalamnya terdapat cahaya yang menjulang ke angkasa hingga aku tidak lagi melihatnya. Maka pada pagi harinya, aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, semalam saya membaca Al-Quran di tempat penambatan kudaku namun tiba-tiba kudaku meloncat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah wahai Ibnu Hudlair. Kemudian aku pun membacanya lagi, dan kuda itu juga meloncat kembali. Beliau bersabda, bacalah wahai Ibnu Hudlair. Kemudian aku pun membacanya lagi, dan kuda itu juga meloncat kembali. Beliau bersabda lagi, bacalah wahai Ibnu Hudlair. Ibnu Hudlair berkata, maka sesudah itu, akhirnya saya beranjak. Saat itu Yahya dekat dengan kuda. Maka saya khawatir kuda itu akan menginjaknya. Kemudian saya melihat sesuatu seperti zullah, sesuatu yang menaungi, yang di dalamnya terdapat cahaya yang naik ke atas angkasa hingga saya tidak lagi melihatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, itu adalah malaikat yang sedang menyimak bacaanmu. Sekiranya kamu terus membaca, niscaya pada pagi
Harinya manusia akan melihatnya dan malaikat itu tidak bisa menutup diri dari pandangan mereka. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.